वालेकुम दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज साथियों, पर्दे में रहने वाली मेरी माँ और बहनों, अभी स्क्रीन पर देखें वीडियो एक बार। आप लोग देख लिए ना, मेघालय के जो एक मस्जिद में हमारे इमाम के साथ दरिंदगी हुआ है। हमारे इमाम के जो मार मार कर उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है, कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, हम न जाने हम कितने बिखरे हुए हैं, कितने फिरके परस्ती में बिखरे हुए हैं। ऐ मेरे साथियों, जरा आप एक बल्ब को जो रोशनी देता है उसको गौर से आपने देखा कभी कि उसके अंदर एक तार टूटता है तो कचरा बन जाता है, कचरा की ढेर बन जाता है। उसी तरह हमारा ईमान अगर हम फिरके परस्ती में बटेंगे तो हमारा कौम के यही हाल रहेगा। ऐ मेरे प्यारे साथियों, हमारा ईमान कमजोर होते जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सबके सब मिलकर अल्लाह को रस्सी को मजबूती से थामो। ऐ मेरे प्यारे साथियों, ऐ मेरे कौम के कई नौजवानों, अभी भी वक्त है हम सब एक हो जाए, यूनाइटेड हो जाए। ऐ मेरे प्यारे साथियों, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का मिसाल एक बॉडी जिस्म की तरह है। अगर उस जिस्म में एक भाई को तकलीफ होता है तो फिर पूरे जिस्म बेचैन हो जाता है। पर इसी आज की हालात यही है कि अगर किसी मुसलमान को ऊपर जुल्म होता है तो दूसरे फिरके वाले कहते हैं वो हमारे मसलक के, हमारे फिरके का नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये सोच, ये हमारे माइंड में जो गंदी सोच है इस्लाम के खिलाफ है। हमारा कलमे पर जमा है मेरे भाई। हमारे कुरान एक, नबी एक, फिर हमारे अल्लाह एक, तो फिर हम आज कितने फिरके में क्यों बटे हुए हैं मेरे दोस्त। अभी भी वक्त है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, तो फिर हम आपस में क्यों बटे हुए, बच चुके हुए, बिखरे हुए हैं कुछ चिंटू की तरह। है मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है, हम अल्लाह के सामने गिरगिरा कर दुआ करने का वक्त है। हम सब अल्लाह के सामने दुआ करें, क्योंकि हमारे बदअमाली की वजह से अल्लाह किसी कौम के हालात नहीं बदलता है जब तक हम अपने अंदर के हालात को चेंजिंग नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर में कि जब तक तुम अपने हालात को, तुम अपने अंदर के कंडीशन को, अपने अंदर को कंडीशन को चेंज नहीं करोगे, फिर अल्लाह किसी कौम के हालात को चेंज नहीं करता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे साथियों, जब हमारे बदअमाली की वजह से हम किस तरफ जा रहे हैं, आज भाई को भाई से लड़वा रहा है, बाप को बेटे से लड़वा रहा है, बहन को भाई से लड़वा रहा है। यही हमारा मुआशरा की यही सोसाइटी है मेरे भाई। कि आज मुआशरा में क्या हो रहा है, न जाने मुआशरा, हमारा ईमान कमजोर होते जा रहा है। क्या वो मुसलमान है, वो देवबंदी है, वो बरेली है, वो अहले हदीस है, यह तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। ये सारे बातें नुकसान की है मेरे भाई। नबी के उम्मती बनने में कामयाबी है, नबी के सुन्नत तरीके पर चलने में हमें कामयाबी है। अल्लाह के रस्सी को मजबूती पकड़ कर, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम कर हमें तभी फायदा मिलेगा, तभी हमें बेनिफिट, तभी हमें पावरफुल, तभी हमारे ईमान और ताकत होगा। हम ताकतवर बनेंगे, हम फुल पावर बनेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम सब एक हो जाए, यूनाइटेड बने, एक प्लेटफार्म पे कायम रहे, तभी अल्लाह की मदद आज भी आएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो आज किसी बेगुनाह को कत्ल करता है, मैं उन दरिंदों को, उन जालिमों से भी कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अगर किसी के ऊपर तुम जुल्म करोगे तो तुम एक एक खून का कतरा का हिसाब दुनिया के अंदर में भी देना पड़ेगा और आखिरत में तुमसे लिया जाएगा। इसलिए तुम्हें राम कभी, तुम्हें ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए बेगुनाह को कत्ल करना बंद करे, क्योंकि मुसलमान खामोश है।
ہم وہ سمندر ہیں جو شانت ہیں، ہم اگر اوپر آ گئے تو پھر تیرا انجام برا ہوگا، اس لیے ہم خاموش ہیں، اس لیے ہم سوئی دار ہیں، تو نے کینچی دار بنا ہے، ہم نے سوئی دار بنا ہے، ہم نے جوڑنا سیکھا ہے، تم نے کاٹنا سیکھا ہے، آپس میں جوڑنا سیکھا ہے۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، اے میرے قوم کے غیر نوجوانوں، ہمارے بدعمالی کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی رسوائی ہو رہے ہیں اور آخرت میں مسلمان ہونا کوئی کام کا نہیں ہے، اس لیے ہم سب ایک ہو جائے، پلیٹ فارم پہ قائم ہو جائے، تبھی اللہ کی مدد آج بھی آئے گا۔ اس لیے وقت ہے ابھی بدلنے کا، وقت ہے اپنے اندر کی کنڈیشن کا چینج کرنے کا، اس لیے وقت ہے۔ ہمیں ساتھیوں، ہمیں پردے میں رہنے والی میری ماں بہنوں، ابھی بھی وقت ہے اللہ کے سامنے اس ماہ رمضان میں اللہ کے سامنے گر گرا کر رو کر دعا کرنے کا وقت ہے۔ اس ماہ رمضان میں نہ جانے اللہ کی مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو آگ لگانے کا مہینہ ہے، گناہ سے بچنے کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہم گناہ کر رہے ہیں۔ آج بیچ چوراہے پر دیکھا جائے، آج سڑک پر دیکھا جائے، آج چوک پر دیکھا جائے، آج بازار میں اگر کسی چوک پر دیکھا جائے تو ہمارے نوجوانوں کس طرف جا رہے ہیں، بیڑی اور سگریٹ کی عادی بن چکا ہے۔ آج ہمارے معاشرہ کس طرح، ہمارے سوسائٹی، ہمارے معاشرہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے ہمیں کوئی پتا نہیں ہے۔ آج چوک پر، کسی چوک پر دیکھا جائے، اگر کسی بازار میں دیکھا جائے تو آج مسلمان سگریٹ اور گٹکا کی عادی بن چکا ہے، تو پھر ہمارے معاشرہ کے، ہمارے قوم کے حالات کیسا ہوگا؟ ہمارے اندر میں ہماری بدعمالی کی وجہ سے اسی کے اوپر ہمارے اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا ہے جب تک ہم اپنے اندر کی کنڈیشن کو چینجنگ نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا ہے جب تک ہم اپنے اندر کو حالات کو نہ بدلے۔ اس لیے ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر میں بھی ایک مسلمان ہونا ظلم ہے، اور آخرت بھی مسلمان ہونا ایک کوئی کام کا نہیں ہے۔ کیوں کہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارا نیکی نہیں ہے، تو پھر ہم آخرت میں بھی ہم بہت انجام ہوگا۔ میرے دوستوں، ہم آخرت میں بھی ہمیں کوئی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آج کتنے بکھرے ہوئے ہیں، کچھ فرقے پرستی میں بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ابھی بھی وقت ہے، ایک ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ قائم رہو۔ اے میرے قوم کے غیر نوجوانوں، اے میرے